Okay, and now we come to focus on writing to paragraphing. Ya, jadi kalau tadi kita bicara masalah diagram, sekarang kita belajar tentang bagaimana kita menyusun paragraf. Ya, what is a paragraph? Nah, kita lihat di sini ada latihan divide the following text into 3 paragraphs. Kita diperintahkan untuk mencoba membagi teks ini menjadi 3 paragraf. Ya. Jadi caranya adalah paragraf itu bisa kita pisahkan ketika when you want to introduce a main new idea, ya. Jadi kalau dirasa idenya sudah berbeda yang dibicarakan, maka you can move to the next paragraph. Maka dia bisa dipisahkan menjadi paragraf baru, ya. Let's see this text. Almost all food, with the exception of water and salt, provides some energy. And this is measured in calories. About half the calories we consume are used for physical activity and half for growth, breathing, digestion, and other bodily processes. Okay? Nah, di sini bisa dicukupkan nih satu ide, ya. Kemudian di sini dia akan membahas alasan, maka ini bisa move to the next paragraph. Ini paragraf kedua. The reason people put on weight is simple. They consume more energy than they use up in daily activities. And excess energy is stored as body fat for later use. Too much body fat puts a strain on the heart and can cause pain in the back and joints. Ya. Nah, ini sudah cukup nih. Sekarang ini bisa masuk paragraf baru karena kemudian dia akan membicarakan survei, hasil survei, ya. Surveys show that although our energy intake has decreased by about a third over the past 40 years, we are still getting heavier. That's because our energy expenditure is lower than ever. We drive to the shops, use lift and escalators, and have increasingly sedentary jobs. Ya. Jadi intinya ketika Anda menulis, jangan semua ide Anda satukan dalam satu teks saja. Anda harus pandai membaginya menjadi paragraf. Kuncinya tadi, when you want to introduce a new idea, you can move to the next paragraph. Jadi ini pemisahannya dari the reason, second paragraph, dan survey shows itu the third paragraph. Ya, oke. Next, let's see the cohesion. Ya, jadi kalau cohesion ini membicarakan kepaduan suatu paragraf. Ya, which of the two following paragraph is preferable? Why? Ya, di sini ada 2 buah paragraf pendek, ya. Dan keduanya membicarakan poin yang sama. Namun di paragraf A, we can't find a connector, ya. Jadi tidak ada kata-kata transisi atau penyambungnya, maka paragrafnya itu dimengerti tetapi tidak padu, ya. For example, pizza is made with flour, yeast, salt, and water, ya. Pizza can be compared with Greek and Middle Eastern flatbreads. Pizza is most firmly associated with Naples in Italy. Kita mengerti, tetapi paragrafnya atau kalimatnya ini sangat kaku, ya, sangat kaku dan tidak padu, ya. Tetapi di B kita lihat pertama dia menggunakan which, ya. Pizza which is made with flour, dan komanya tepat, ya. Pizza yang terbuat dari tepung, ya, yeast, salt, and water can be compared with Greek and Middle Eastern flatbreads, but it is most firmly associated with Naples in Italy. Terlihat di sini bahwa di sini ada ide yang kontras, ya. Di sini ada yang menghubungkan, maka ini lebih padu. Atau cohesive sentences and paragraphs links ideas together logically and grammatically, ya. Dengan adanya kata hubung ini, maka paragraf kita idenya itu bisa dilogikakan, ya, secara logika, masuk akal, dan grammatically, secara tata bahasa.
Let's see what are logical links that can be used in writing. Ya, jadi ini ada logical links namanya, kata hubung logik ya, untuk menunjukkan idenya menjadi masuk akal. Misalnya, the first one, addition, yang menunjukkan tambahan. Kita ingin memberikan keterangan tambahan, ya, maka bisa memakai and, in addition, as well as, ya. Kalau dia cause or result, kita ingin menunjukkan sebab atau hasil, bisa pakai because, since, due to, therefore, ya. Jika idenya berlawanan, pakai while, whereas, on the other hand, ya. Kemudian ini juga masih berlawanan ya, but, despite, however, ya. Jika ini menunjukkan tujuan, so as to, in order to. Dan ketika kita ingin menunjukkan waktu, when, before, while, during, ya. Oke. Sekarang kita coba lihat logical links yang ada di dua teks pendek ini, ya. Di A, the diet of the earliest human, although simple, contains all the things that nutritionists says are best to eat. Moreover, according to scientists, emulating primitive diets would improve modern health. Ya. Nah, di sini ada dua logical links yang dipakai. Yang pertama itu ada although. Ya. Although simple, meskipun sederhana, ya. Bla bla bla. Kemudian moreover. Nah, moreover di sini dia menunjukkan penguat ya, keterangan tambahan. Lagi pula ya, according to scientists ya, berdasarkan para ilmuwan dan seterusnya. Jadi sini ada dua ya, although dan juga moreover. In text B, because hunter-gatherer societies do not grow and store crops, there are bound to be times of short supply. Ya. To survive such occasions, humans can build up a cushion of fat. When there are no shortages, fat continues to build, creating its own health problems. Nah, di sini di awal ini sudah diperkuat dengan because, ya. Nah, dia ingin menunjukkan cause di sini ya. Kemudian ada to di sini karena dia menunjukkan purpose, ya, to survive such occasions, ya, untuk tetap bertahan ya. Kemudian ada when di sini ya, time. When there are no shortages, ya, ketika dalam suatu keadaan, nah kita bisa pakai when. Oke, itu logical links. Next, let's see grammatical links, ya. Nah, ini kata hubung yang menunjukkan ketatabahasaan, ya. Ada personal pronoun. Nah, ini basic sekali ya, kata ganti personal. It, they, this, that, these, he, her, him, us. Atau relative pronouns, kata ganti penghubung, ya. Who, which, that, where. Or other substitution, ya, so, such, thus, there, then, dan articles, ya. Nah, ini the, ya, the, atau and. Oke. Oke, mungkin itu beberapa penjelasan ya mengenai focus on writing tuh. Nah, tugas Anda pada pembelajaran kali ini adalah rewrite the following paragraphs using logical links and grammatical links to connect the idea. Ya. Nah, jadi Anda silakan ditulis ulang kalimat ini atau paragraf ini menjadi lebih sempurna dengan memasukkan logical links dan grammatical links untuk menghubungkan ide-ide yang ada di sini, ya. Okay, good luck and see you.